बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पकड़े गए ईरानी ट्रकों में था क्या? अज़रबैजान ने बता दिया है, हकीकत से पर्दा उठा दिया। इस वक्त जब ईरान और अज़रबैजान के दरमियान जो मामलात हैं वो अब बातचीत की तरफ जा रहे हैं, तो जब सवाल किया गया इल्हाम अलीयव अज़रबैजान के सदर से कि इतने जो हालात ख़राब हुए, जो जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, ख़ित्ते की सूरत हाल ख़राब हो गई सिर्फ ट्रक रोकने के मामले पर, जो ईरानी ट्रक अज़रबैजान ने रोके तो उन ट्रकों में क्या था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने खिताब के दौरान, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही ईरान और अज़रबैजान जिनके मामलात जो हैं वो बातचीत की तरफ चल निकले हैं, तो उस दौरान ईरान की जानिब से एक अच्छी ऑफ़र, एक बड़ी ऑफ़र अज़रबैजान को की गई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान जो भी गुज़िश्ता दिनों टेंशन्स चल रही थी वो स्टार्ट हुई थी ईरान के ट्रकों को रोकने से स्टार्ट हुई थी। अज़रबैजान की जानिब से ईरान के ट्रक गोरेस्कपान रोड पर रोके गए थे। गोरेस्कपान रोड जो है वो आर्मीनिया और अज़रबैजान से जिगजैग करती हुई गुजरती है। तो गुज़िश्ता 30 साल तो ये गोरेस्कपान रोड आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल थी, क्योंकि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के इलाकों को कैप्चर किया हुआ था, उन पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो ईरान के जो ट्रक हैं वो खुलेआम उधर से गुजरते थे, क्योंकि वो आर्मीनियन अंडर कंट्रोल टेरिटरीज थी, वो आर्मीनियन अंडर कंट्रोल शहरा थी। तो जब अज़रबैजान ने ये इलाके वापस ले लिए, फ़तह हासिल कर ली, गुज़िश्ता साल इसी माह की मैं बात कर रहा हूँ कि अज़रबैजान ने ये इलाके वापस ले लिए, लेकिन ईरान जो है उसके ट्रक, उसकी जो ट्रैफिक है, इंटरनेशनल ट्रैफिक, उसकी आमदोरफ्त का सिलसिला उसी तरह नॉर्मली जारी था। गोरेस्कपान रोड जो कि 24 से 30 किलोमीटर अज़रबैजान की टेरिटरी से गुजरती है और फिर आर्मीनिया में दाखिल हो जाती है, तो ईरानियन ट्रकों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। अज़रबैजान की जानिब से सफारती अंदाज से ईरान को कहा गया, मना किया गया, रोका गया कि ये जो ट्रैफिक है, जो ट्रक हैं, इनका अब कोई सिस्टम और बनाएं, क्योंकि अज़रबैजान अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल कर चुका है। तो ईरान की जानिब से, ईरान की नई गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही थी, पुरानी जा रही थी, इलेक्शंस थे, ये वो बाकी दीगर मामलात हैं ईरान के, तो ईरान की जानिब से कोई पॉजिटिव आंसर अज़रबैजान को नहीं दिया गया और ईरान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अज़रबैजान इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा इन ट्रकों के मामले पर। अज़रबैजान ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अज़रबैजान ने गोरेस्कपान रोड पर जैसे ही ईरान के ट्रक दाखिल हुए उन्हें रोक लिया, उनकी चेकिंग की, उन्हें फ़ाइन किया और ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया। कुछ ट्रकों को भी अपनी जो हिरासत है उसमें रखा और अज़रबैजान के इस इक़दाम पर ईरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ईरान की जानिब से सख्त स्टेटमेंट्स भी आई, ईरान की जानिब से पावर शो भी किया गया अज़रबैजान के बॉर्डर पर, और फिर ईरान ने उस पावर शो की वजह बताई कि इसराइल की मौजूदगी है और वगैरह वगैरह। तो ईरान, अज़रबैजान की जानिब से भी फिर जवाब दिया गया और ये मामलात बहुत ज़्यादा, ट्रकों से शुरू होने वाला मामला बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो पाकिस्तान ने, मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में शेयर किया था कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, तो कुछ अब इंटरनेशनल न्यूज़ भी मैंने पढ़ी हैं जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि पाकिस्तान ने बीच में किरदार अदा किया और दोनों पार्टियों को बातचीत के लिए एग्री किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का राबता हो चुका है, मुलाकात के लिए टाइम फिक्स हो चुका है, आने वाले दिनों में ये मुलाकात होगी। अब जब मामलात ठंडे हो गए तो अब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से पूछा कि आपने ट्रक ना रोकते तो ये इतने ज़्यादा मामलात ख़राब ही नहीं होने थे, तो आपने ट्रक क्यों रोके, क्या था ऐसा, कोई असलहा, गोला बारूद उन ट्रकों में जा रहा था? तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने डिटेल से शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन ट्रकों में क्या था, मैं आपको बताता हूँ। वो आर्मीनिया और ईरान मिलकर गुज़िश्ता 30 साल से ड्रग ट्रैफिकिंग में मसरूफ़ थे। गुज़िश्ता 30 साल ये इलाके जो आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल रहे, इनके रास्ते ईरान यूरोप तक ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस था आर्मीनिया के साथ मिलकर। तो हमने जब ये इलाके फ़तह किए, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव बता रहे हैं, बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके ख़िताब की जो वो रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़ ख़बर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता, अब जो रिसेंटली जो हमने हेरोइन पकड़ी ट्रकों में, उसकी तादाद गुज़िश्ता साल इसी अरसे में पकड़ी जाने वाली हेरोइन से डबल थी। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो यूरोप तक की जा रही थी ईरान और आर्मीनिया की जानिब से। तो जब हमने ये इलाके कैप्चर कर लिए तो हमें ये पता लग गया था कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, मंशियात की स्मगलिंग।
تو ہم نے بہرحال ایران کو بتایا تو ایران نے مثبت آنسر نہیں دیا، تو پھر ہمیں کارروائی کرنا پڑی۔ تو یہ جو ٹرک تھے ایران کے، اس میں ڈرگز تھیں اور اس کی جو ہے ڈرگز کی ٹریفکنگ میں ملوث جو آذربائیجان کے صدر الہام علییو ہیں، ان کے مطابق ایران اور آرمینیا یورپ تک ڈرگ ٹریفکنگ میں گزشتہ 30 سال سے کام کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب بہرحال بات چیت کی طرف چل نکلی ہے بات ایران اور آذربائیجان کے درمیان، تو پھر کھل کر بات ہوگی۔ جو بھی ایران کے تحفظات ہیں، جو بھی آذربائیجان کے تحفظات ہیں، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ملاقات ابھی تک دونوں وزرائے خارجہ کی نہیں ہوئی، دونوں ممالک کے آفیشلز کی نہیں ہوئی، لیکن مثبت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایرانین آفیشلز کی جانب سے، باکو میں ایرانین ایمبیسی کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لبریٹڈ ٹیریٹریز ہیں، کیونکہ یہ جو علاقے جو آرمینیا سے خالی کروائیں، یہ آرمینیا نے ویسے ہی خالی نہیں کیا، آرمینیا نے بہت سارا ڈیمیج کیا ان علاقوں کو، مساجد کو شہید کیا ہے۔ لینڈ مائنز کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، سیریس ہے، کہ ابھی تک آذربائیجان کے لبریٹڈ ٹیریٹریز میں وہ لوگ واپس منتقل ہونا شروع نہیں ہوئے جو 30 سال سے ان علاقوں میں واپس منتقل ہونے کا انتظار کرے۔ تو اس کی وجہ ہے لینڈ مائنز، جن کے واقعات ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، کچھ فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں آرمینیا کی جانب سے۔ آرمینیا کو ابھی تک ٹھنڈ نہیں پڑی، مار کھانے کے، شکست کھانے کے بعد بھی، وہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ابھی لینڈ مائنز کا جو ایشو ہے اس کے لیے پاکستان اور ترکی بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی بات چیت بھی جاری ہے کہ وہ لینڈ مائنز کے نقشے آذربائیجان کو پرووائڈ کر دے، جو کہ آرمینیا نے مکمل طور پر پرووائڈ نہیں کیے۔ تو اب آذربائیجان کے لیے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کو ایران اور آذربائیجان کی ریسنٹ ٹینشنز کے دوران بھی آذربائیجان نے کہا آ کر یہاں پر دیکھو تو ہم کس کام میں مصروف ہیں، اور تم کہہ رہے ہو اسرائیل کی موجودگی ہے، ہم کسی اور کام میں مصروف ہیں، اور وہ کام تھا لینڈ مائنز اور ری بلڈ کرنے کا ان علاقوں کو۔ تو ایران کی جانب سے مثبت سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایران، جس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے لینڈ مائنز کو لے کر، تو انہوں نے آفر کی ہے آذربائیجان کو کہ وہ فری آف کاسٹ آذربائیجان کو جو آپریشن ہے ایران کی جانب سے سہولت یہ فراہم کی جا سکتی ہے کہ ایران اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ان لینڈ مائنز کا صفایا کرنے میں، جو کہ ایک بہت مثبت سٹیٹمنٹ ہے ایران کی جانب سے۔ باکو کی جانب سے ابھی تک اس سٹیٹمنٹ کا جواب سامنے نہیں آیا۔ لینڈ مائنز کو صاف کرنے، کلیئرنس آپریشن میں ایران نے بہرحال اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی آفر کی ہے آذربائیجان کو۔ آذربائیجان اور ایران کے درمیان معاملات اب نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ دونوں ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ جو ٹرکوں کا روٹ ہے یا پھر جو اسرائیل کی موجودگی سے متعلق تحفظات ہیں ایران کے، ان پر ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیٹیل سے بات ہوگی، اور انشاءاللہ جو حالات ہیں ان دونوں مسلمان ممالک کے درمیان یہ مثبت سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے عمل پر بھی نظر رکھیں گے، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔